बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामी नवान। नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जनरल असम्बली के फ़्लोर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। मज़ा आ गया। शहबाज शरीफ साहब फ़लस्तीन का मसला पेश किया, कश्मीर का मसला पेश किया और मोदी के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। नवाज शरीफ साहब के भाई ने अपना मुकाम एक तकरीर के बाद थोड़ा सा प्लस कर लिया मेरी नज़र में और पाकिस्तानी अवाम की नज़र में। बेशक जिस तरह के भी हैं, इन्होंने मुल्क में तरक्याती काम भी बेशुमार कराए हैं और अभी इनके मुताबिक जो गुफ्तगू मार्केट में चल रही थी सोशल मीडिया पे, वो सारी धरी की धरी रह गई। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान का मोराल इस गुफ्तगू से बुलंद हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी कि अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने मोदी के मुंह पे तमांचा मारते हुए कहा कि तुम्हें हम शिकस्त दे चुके हैं, तुम्हारे 7 जहाज़ हम गिरा चुके हैं। अच्छा किया, बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये वो गुफ्तगू है जिसकी बिना पर दुनिया भर में पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, पाकिस्तान को वक़ार मिला। आज हमारा मुकाम दुनिया में सरे फहरिस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, यहाँ एक बात करना बड़ी ज़रूरी है कि जनरल असम्बली के फ्लोर पर ट्रंप की तारीफ़ें, ट्रंप को नोबल इनाम देने की बातें, ये ज़रा थोड़ा सा सियासी टच है, लेकिन इस पर भी इनको दाद देते हैं कि इन्होंने वक़्त के हिसाब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। सोचा ये जा रहा था कि हो सकता है शहबाज शरीफ अपना मुद्दा बयान ना कर सके, लेकिन भरपूर अंदाज में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुद्दा बयान किया, पाकिस्तान के मामलात से लोगों को आगाह किया। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात से आपके ऊपर खुश है और आपको मुबारकबाद पेश कर रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, और साथ में हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और इनकी पूरी कबीना को रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया जी, VIP प्रोटोकॉल दिया गया, जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या सदर को अमेरिका में ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। तो लग तो ये रहा है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पाक का नज़ूल हुआ और कुरान में वाज़े लिखा हुआ है कि यहूदो नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये जो जफ्फियाँ पप्पियाँ, ये गुफ्तो शनीद, हंसी मजाक इस वक्त देखने को मिल रहा है। ट्रंप बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब की और हमारे वज़ीर आज़म की। कहीं ऐसा ना हो कि यहूदो नसारा हमें दोस्ती के जाल में फंसा कर हमसे कोई बड़ा काम ना ले जाएं, और इसके पीछे लाजमी नाजरीन कोई ना कोई टारगेट होगा। जो हमें इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हमें इतनी पजीराई दी जा रही है, क्योंकि हमारे इन दोनों मेहमानों के जाने से पहले ट्रंप ने जितनी स्पीचेस की हैं मीडिया के साथ, उसमें इनका जिक्र किया है कि वो फील्ड मार्शल आ रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं, ये बड़े अजीम लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं। कमाल है, अल्लाह करे ऐसा ही हो और पाकिस्तान की और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़े ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ये आने वाला वक्त बताएगा नाजरीन। और दूसरी तरफ KPK में इस वक्त बहुत बड़ा जलसा जारी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग उसमें शरीक हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, थोड़ी देर में मीडिया पे हर चीज़ आ जाएगी कि कितने लोग इस जलसे में शामिल हुए और इस जलसे का मकसद क्या था और जलसे से क्या मकासद हासिल किए जा सके। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि एक ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है और वाज़े तौर पे लिखा है कि इमरान खान को रिहा करो।
عمران خان کی رہائی جلسوں سے ممکن نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. ناظرین دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جلسہ خیر و عافیت سے گزار دے, اس میں کوئی خون خرابہ نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کے پی کے میں ہو رہا ہے جلسہ, جہاں پہ پولیس بھی ان کی اپنی ہے اور ادارے بھی سارے کے پی کے ہیں اور حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے. لہٰذا امید یہ ہم کر رہے ہیں کہ خیر و عافیت سے یہ وقت گزر جائے. تحریک انصاف 24 آور انصاف کی منتظر ہے, ان کو کہیں سے بھی انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. عدلیہ کہاں پہ ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں, قانون کی بالادستی کیوں نہیں ہو رہی. ایک بندہ میرٹ پہ رہا ہو رہا ہے, اس کو رہا کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا سوال ہے. آج کا جلسہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا کر دے جس سے عمران خان کی رہائی کے روشن امکانات ہو جائیں. ہمیں اپنے ذرائع سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان کے لیے ڈیالہ جیل میں ایک اتنا بڑا سرپرائز گیا آج کی ڈیٹ میں 27 ستمبر, نوٹ کر لیں. ان سے کہا گیا کہ آپ کو فوری رہائی مل سکتی ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کر لیں. اور بڑے بڑے سیاستدان اس پہ گفت و شنید ہیں, جس پہ میں کہوں گا کہ ہمارے سابق وزیر اعظم, وہ کیا نام تھا ان کا, بہرحال وہ ٹی وی پہ آ کے بتا رہے تھے کہ جی اگر یہ آفر مجھے ملی ہوتی تو میں فوری قبول کر لیتا. لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو بے شمار آفرز ابھی تک آ چکی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل بن جائے. وہ شخص, وہ مرد مجاہد, وہ مرد حق, مرد مومن اپنی بات پہ کھڑا ہوا ہے, اڑا ہوا ہے. وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا, وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا موقف وہی ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ طے نہیں کروں گا. مجھے میرٹ پر رہا کرو اور میں ملک میں امن اور قانون نافذ کروں گا, امن لے کر آؤں گا, اور عوام جو ہے وہ انشاءاللہ طاقتور ہوں گے. ناظرین ایک جاتے جاتے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ عمران خان ایک برانڈ بن چکا ہے. عمران خان اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی موت ہو گئی تو وہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوگی. آپ دنیا کے تمام لیڈران کو بھول جائیں گے, بھٹو کو بھول جائیں گے, آپ منڈیلا کو بھول جائیں گے, صدام کو بھول جائیں گے, قذافی کو بھول جائیں گے. بڑے بڑے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. ایک ون اینڈ اونلی لیڈر پوری دنیا جس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے وہ ہے عمران خان. دوسری خبر اس دن ہوگی جس دن وہ رہا ہو جائے گا. جس دن عمران خان کی رہائی ہوگی وہ خبر دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوگی. میری بات نوٹ فرما لیں, دن اور ٹائم نوٹ فرما لیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.